नमस्कार जय जगन्नाथ मु गंगाधर स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। तो आज आपण मानक शिखाइबी आईपीपीबी रो बीसी पॉइंट किपरि अप्लाई करिया एवं बीसी पॉइंट अप्लाई द्वारा कौन आपणकर बेनिफिट मिलियो जे गवर्नमेंट तरफ बर्तमान आईपीपीबी रो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रो बीसी पॉइंट अप्लाई करिवार प्रोसेस अच्छी। तो बर्तमान से प्रोसेसटा जेकोसी लोक अप्लाई करेंगे जदि बीसी पॉइंट गवर्नमेंट तरफ मिल जाऊँगी तो तांको फ्यूचर आधार करेक्शन सेंटर मिलवार संभावना अच्छी। तो आपण मैंने जदि फ्यूचर रे आईपीपीबीसी रो पॉइंट नहीं तो आपण को आधार करेक्शन सेंटर मिल जावर संभावना भी अच्छी। आपण आ द्वारा कौन करें आपण अकाउंट खोली पारे इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक रो आउ मनी विड्रॉ करें लोकंर अकाउंट बैलेंस भी चेक करें निजे अकाउंट क्रिएट करके लोकंर सांगे सांगे इंस्टांट एटीएम कार्ड टाइप रो भी ये आप पारे। तो चलते से प्रोसेस को देखा पूर्व मुझे वीडियो माध्यम देखो केमी आप अप्लाई करेंगे। प्रथम गूगल जाकि आईपीपीबी सर्च करेंगे। फास्ट देखो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रे क्लिक करेंगे। फास्ट जोड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट रे क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर देखो ये इंटरफेस आपको देखा मिलो। तापर ए मर्चेंट देखो पर्सनल लिखाई मर्चेंट लिखाई मर्चेंट उपर आप क्लिक करा पड़ो। मर्चेंट उपर आप क्लिक कले ये इंटरफेस टी आपको देखा मिलो। ये इंटरफेस टी देखला देखो टिके तलू तलू स्क्रोल कलापर एठी आपन को अनाउंसमेंट देखो ये अनाउंसमेंट लिखाई बैंक नोटिस लिखा ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो टेंडर कैरियर बैंक नोटिस ऊपर क्लिक कलापर रीड मोर उपर क्लिक करेंगे। रीड मोर उपर आप जिते भी क्लिक करुँचे आपण को टिके तलू तलू स्क्रोल कलापर ये देखो गोटे लिंकटे आसो। देखो 23 नंबर लिखाई बिजनेस बा बीसी रो गोटे फॉर्म टी अच्छी 521 केबी फॉर्म टी अक्टोबर 1 2021 गोटे अनाउंसमेंट है। देखो ये क्लिक करवा क्लिक करवा द्वारा कौन हम ना आउ गोटे पेज रे ये फॉर्म टी पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड हम। देखो ये बर्तमान बीसी ऊपर को आम आसिले तो ये बीसी पॉइंट नबाक हेल्ले देखो कौन कौन तार क्राइटेरिया अच्छी ये लिखाई आपन कौन कौन कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी वाला भी नहीं पारे एसएचजी वाला भी नहीं पारे जहाँ भी पीसीओ समस्ते नहीं पारे। तो देखो क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लिकेशन फॉर्म लिखाई ये क्लिक हियर क्लिक करेंगे। क्लिक कला माने ये डाउनलोड मारदेवे बास फॉर्म टी बर्तमान डाउनलोड हो गला। डाउनलोड हेले ये देखो ये आपणकर पासपोर्ट साइज फोटो गोटे प्रथम लगेबे है लगेला पर तापर नेम ये पचार नेम रे आपण फास्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम देवे मोबाइल नंबर देवे कैटेगरी ऑफ बीसी इंडिविजुअल आप निजे कर पार्टनर कर सीएससी वाला होते कि एक्स सर्विसमैन होते कि आरसीटी गवर्नमेंट जो एसबीआई आरसीटी स्टाफ होते कौन जहाँ आप लिखिदे। पॉपुलर क्लारिफिकेशन ऑफ बीसी लोकेशन मेट्रो रे आप रोचन ना अर्बान ना सेमी अर्बान ना रूराल जेहेतु आम गाँव एरिया जब जाऊे ताले रूराल सिलेक्शन करिया जदि अर्बान माने टाउन एरिया जदि रोचन ताले अर्बान सिलेक्शन करेंगे। तापर आर्ट पोस्ट एड्रेस धरिकी सब सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब ये सिलेक्शन करेंगे। पिनकोड भी ये देवे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपड़ से मोबाइल छड़ा आउ कौन जब नंबर व्यवहार कर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देवे। तापर बीसी लोकेशन डिटेल्स देवे जदि से जगार आप बीसी सेंटर टी भी नबाक चाहते आधार कार्ड जहाँ लोकेशन लिखाई डू डू मारदेवे जदि ना ताले आप बीसी एरिया लोकेशन टी आप देदेवे। पैन नंबर देवे ईमेल आईडी आपणकर देखी देवे लंगिट्यूड लाटिट्यूड गूगल सर्च करेंगे लंगिट्यूड लाटिट्यूड मारदेवे आप निजर लोकेशन टी देदेवे। लोकेशन देले सी तार लंगिट्यूड लाटिट्यूडटा देदेव सेटा को देखी देखी ये लंगिट्यूड लाटिट्यूडटा लिखिदेवे। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट लिखा पड़ो आईआईबीएफ सर्टिफिकेट आप
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ IIBFର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ରୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି IIBFରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ତାର IIBF ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। IIBFର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ପାସିଂ ଡେଟ୍ଟା ଏଠି କେବେ ବି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଦେବେ, ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯାହା ଚୁଜ୍ କରିବେ, ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା କି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଲେ, ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ କେଉଁଟା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଗଲା। ତ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆଧାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କି ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। KYC ନମ୍ବର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା KYC ନମ୍ବର ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ IIPB ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍, ମାନେ ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ନିୟରେଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଏଠି ଲେଖିବେ। IFSC କୋଡ଼୍ ତାର ଦେବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନେମ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। IIPBର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର IPBରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଥିଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବେ ହେଲା। ଡେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେଇକି ବାସ୍ ଏତିକି ଦେବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ଭୋଟର ID, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇ ଭିତରୁ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଯଦି ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ପାସପୋର୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ବେଟର୍ ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫର୍ମଟା କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆମେ ମାରି କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ସର୍କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ତ ଏଠି ମୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେସନ୍ ଆସିଲା, ବାସ୍ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଇମେଲ୍ ID, ଆଉଟଲେଟ୍ର ହେଡ଼୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉଟଲେଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଯାଉଛି ମୋ ଲୋକେସନ୍ ନୟାଗଡ଼, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଯାଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଲୋକେସନ୍ର କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 24 ନମ୍ବରରେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉଟଲେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ହେଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନୟାଗଡ଼, ପୋଷ୍ଟ କୋଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି 752069। ନାମଟି ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ। ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ID ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ PDFରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମେଲ୍ ID ଥ୍ରୋରେ ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ନିଜେ ଯାଇ ଫିଜିକାଲି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିକି ସବମିଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣେ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ତଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥିବି। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।